Bonjour et bienvenue à Learn French with Megha. Today we are going to do Lesson 1, La Famille from Anthrogen Class 9th book. La Famille, the family. Akansha se présente. Akansha present herself. Akansha, je m'appelle Akansha. My name is Akansha. J'ai 16 ans. I am 16 years old. Je suis au lycée. I am in high school. Lycée is high school. Voici mon frère Kunal. Here is my brother Kunal. Il a 17 ans. He is 17 years old. Il est au lycée aussi. He is also in high school. Et toi, tu t'appelles Pauline. And you, your name is Pauline. Tu as quel âge? What is your age? Tu habites où? Where do you live? Tu es française? Are you French? Notre père travaille à l'ambassade de l'Inde. Our father works in Indian Embassy in Paris. Notre mère est professeure de la musique classique. Our mother is a professor of classical Indian music. Nos camarades de classe sont très sympas. Our classmates are very nice. Now, j'apprends à me présenter. I learn to present myself. Here are some questions, and we need to answer these questions as per the given in the text. Comment tu t'appelles? Here, her name is Akansha. So we write, Je m'appelle Akansha. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. I am 16 years old. Où habites-tu? J'habite en Inde. Quelle est ta nationalité? Je suis Indian. What is your nationality? I am Indian. Que fait ton père? Eh, Her father works in Indian Embassy in Paris. So we write, Mon père travaille à l'ambassade de l'Inde. Et ta mère? Ma mère est professeur de la musique classique indienne. Now, voici Ali et Nargis. Here is Ali and Nargis. Ils sont sénégalais. They are Senegalese. Leurs parents habitent à Dakar, au Sénégal. Their father lives in Dakar, in Senegal. Leur père est informaticien. Their father is computer scientist. Il travaille chez IBM. He works in IBM. Now, j'apprends à saluer. Here are some images. We have to match these images with these dialogues. So, first we will see the first dialogue. Salut Max. Salut Henry. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Super. Then, which image correspond to this dialogue? Salut Max, salut Henry, ça va? This is an informal conversation. So I think it goes with first image. Here are two friends who are talking to each other. Then image
un. Second one is bonsoir ma chérie, un café. Bonsoir, oui merci, c'est gentil. Here in this picture, he is offering a coffee. So it goes with image 5. Third one is bonjour Madame Bruno, bonjour Monsieur Rosso, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? How are you? I am very good. Thank you. And you? Here is a formal conversation. Then it will go with image 3. Here we can say that this image is formal, like someone is talking with a boss. Then it goes with image 3. Fourth one is Bon année à toutes et à tous. Happy New Year to all. And here we see that in this image they are celebrating a new year. So it goes with image 6. Then next is au revoir, a mercredi prochain. Au revoir means bye, a mercredi prochain means next Tuesday. Then it goes with dialogue 5. With this conversation. Going in a school, they are saying bye to each one and saying that we will meet on next Tuesday. So it will go with image 4. The next one is excusez-moi, comment vous appelez? Excuse me, what is your name? Je m'appelle Madame Maureen. Et toi, tu t'appelles comment? Paul. Here we can see that one person is asking someone elder, he or she is using vous. Then he is talking to someone elder. And then in reply, he or she is saying, et toi, tu t'appelles comment? Means he or she is replying to someone younger to him or her. So it will go with image 2. Here we can see that there is one elder person and there is one child. So it will go with image 2. Now, ils se présentent sur Internet means they are presenting on Internet. First is Salut, je m'appelle Vasu. Hello, my name is Vasu. Je suis Indien. I am Indian. J'habite à Chennai. I live in Chennai. J'ai 13 ans. I am 13 years old. Je parle Hindi, anglais, Tamil et un peu français. I speak Hindi, English, Tamil and little French. James. The next one is bonjour. Mon nom c'est Bond. My surname, nom is surname. Mon nom c'est Bond. James Bond. His prénom is James and his nom is Bond. Je suis de Londres. I am from London. Je suis anglais. I am English. Je parle bien anglais, français et espagnol. I speak very well English, French and Spanish. Salut, je suis de Paris. Hello, I am from Paris. Mais je suis algérien. Hello, I am from Paris, but I am Algerian. Je parle français, arabe et un peu allemand. I speak French, Arab and little German. Mes parents habitent en Algérie. My parents live in Algeria. He is
Amir Abdullah. Now we have to fill this grill by using this information. Remplis la grille avec les éléments demandés à l'aide des messages au-dessus. Fill this grill with the elements demanded with the help of these messages above. First is we have to write no or prenom. First one is his name is Vasu. So we will write Vasu. His age is J'ai 13 ans, 13 ans. His nationality is just we Indian. Indian. Nom the V is he lives in Chennai. Chennai. He speak long parley. He speak Hindi, Anglais, Tamil. Et français. Hindi, Anglais, Tamil et français. Second one is Bond, James Bond. So we will write James Bond. His age is not mentioned. His nationality is Anglais. He is from London, but he is English. So his nationality is Anglais. Nom de ville is Londres, London. And langue parlée sont anglais, français et espagnol. Anglais, français et espagnol. Third one is Amir Abdullah. Okay, we will write Amir Abdullah. His age doesn't not mentioned. His nationality is Algerian. Nom de vie Paris. As he said, je suis de Paris, mais je suis Algerian. Languages he spoke are je parle français, arabe et un peu allemand. So français, arabe et allemand. Now, la famille Martin. C'est la famille de Denis Martin et la saison et les lycéens. Son grand-père est Monsieur Gérard Martin. Il a 75 ans. Il est médecin. Sa grand-mère est Madame Michelle Martin. Elle a 70 ans. Elle est professeure d'école. Et donc, ses grands-parents sont Monsieur Gérard Martin et Madame Michelle Martin. Son père est Monsieur Renaud Martin. Il a 43 ans. Il est ingénieur. Sa mère est Madame Yvette Martin. Elle a 40 ans. Elle est architecte. Et donc, Denis Martin est fils de Monsieur Renaud Martin et Madame Yvette Martin. Son oncle s'appelle Monsieur Marc Dubois. Il a 55 ans. Il est avocat. Sa tante s'appelle Madame Sophie Dubois. Elle a 50 ans. Elle est secrétaire. Et donc, Denis Martin est niveau de
Monsieur Marc Dubois et Madame Sophie Dubois. Son cousin est Pierre Dubois il a 25 ans, il est journaliste. Et sa cousine est Catherine Dubois, elle a 23 ans, elle est pianiste. Et la sœur de Dennis Martin est Sylvie Martin. Elle a 13 ans, elle est collégienne. Et donc, Dennis Martin est le frère de Sylvie Martin. Et donc, c'est la famille de Dennis Martin. Ses grands-parents, ses parents, ses cousins, son oncle, sa tante, c'est la famille de Dennis Martin. Maintenant, vous devez remplir cet arbre de famille. You have to fill this family tree. You can put here grandparents, parents, your uncle and auntie, your cousins, your brothers and sisters, and your children. You can fill this and send it to me in comment box, or if you want to ask me any question, you can ask me in the comment box too. But please don't forget to like, subscribe, share, and press the notification icon so that you can get the update of my new videos. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.